लोग बेचारे तड़प रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर है ना, यकीन जाने उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। उन्होंने जनाब किसी बंदे को एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। जनाब देते थे पर्चा सी, वो कहता जनाब इस पे तो मेरी जमानत हो चुकी है। वो कहते तू अदालती इश्तिहारी है, और उसके बाद जनाब उससे को 15-20-30 हज़ार रुपया लेकर ही जान छोड़ते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है जिसका कोई बच्चा पकड़ा गया हो। जब भी कोई पाकिस्तान में कानून लागू किया जाता है ना, उसका अमल दरामद हमेशा ही गरीब पर ही होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, CTO लाहौर के अहकामात के मुताबिक जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। जिन ड्राइवर्स हजरात के पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ भी सख्त क्रैक डाउन किया जा रहा है, उन पर FIR दर्ज की जा रही हैं। हमारे साथ मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि लाइसेंस ना होने की सूरत में FIR का अंदराज, इसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम भाईजान। भाई, लाइसेंस नहीं है किसी ड्राइवर के पास, या बच्चा अंडर एज है, वो बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इसकी कानून में क्या स्टैंडिंग है? प्रोग्राम के आगाज़ से मैं कहूँगा कि जुल्म की इंतहा देखी, पुलिस स्टेशन के बाहर जलील और रुसवा होती हुई मैंने माँ देखी। यकीन जाने आज आपके लाहौर के, पंजाब के पूरे थाने गरीब के बच्चों के, मज़दूर के बच्चों के, मज़दूरों से, दिहाड़ीदारों से भरे पड़े हैं। कोई भी अमीर, कोई भी सियासतदान, कोई भी ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं है जिसका कोई बच्चा पकड़ा गया हो या जिस पर कोई FIR हुई हो। सारे गरीब के बच्चे हैं। कोई कृष्ण नगर का रिहायशी है, कोई ग्रीन टाउन का रिहायशी है, कोई मुगलपुरे का रिहायशी है, डिफेंस का कोई भी नहीं है, मेन बुलेवर्ड का कोई भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई पाकिस्तान में कानून लागू किया जाता है ना, उसका अमल दरामद हमेशा ही गरीब पर ही होता है। अब जब ये कानून नाफिज किया गया था तो सबसे पहले ये कहा गया था कि जनाब जो भी कोई रोड पर गलत मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाएगा तो उस पर रैश ड्राइविंग के एक ऑफेंस लगाया जाएगा 279 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसकी सज़ा 2 साल कैद है और जुर्माना है। लेकिन अब ये पुलिस वालों ने जनाब इसको एक प्रोपोगंडा करके IG साहब के अहकामात पर, जनाब DIG साहब के अहकामात पर, इन्होंने जनाब जो भी कोई रोड पर जनाब 1 वे की खिलाफ वर्जी करता है, कोई अंडर एज आता है या कोई ओवर एज आता है, उसको ये पकड़ते हैं। सबसे पहले उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर है। इन्होंने एक दिन का भी टाइम नहीं दिया किसी भी सवार को, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार है या कोई मोटरसाइकिल गाड़ी सवार है। रिक्शा सवार भी खुसूसी तौर पर नजर आते हैं। इन्होंने जनाब किसी बंदे को एक दिन का भी टाइम नहीं दिया। इन्होंने जनाब कहा आज ये कानून है और कल इस पर अमल दरामद हो जाएगा। लोग बेचारे जो रिक्शा ड्राइवर है ना, यकीन जाने उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। जो बेचारी कोई बेवा खातून है ना, उसने अपने घर के बच्चों की, अपनी बेटी के लिए कोई सामान जहेज बनाया हुआ था, कुछ सोने की बालियां बनाई हुई थी। मेरे पास एक क्लाइंट आई है बेचारी, जिसने अपनी बच्ची की बालियां 27 हज़ार रुपये की फ़रोख्त करके एक पुलिस स्टेशन में से अपना छोटा बच्चा इसलिए छुड़वा लिया है कि अगर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, इसके करैक्टर सर्टिफिकेट पर इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया, तो ये बच्चा मुलजिम बन जाएगा, ना कोई ये सरकारी नौकरी कर सकेगा, ना ये किसी बाहर के मुल्क सफ़र कर सकेगा। और बाहर के मुल्क तो दूर की बात, अब तो पाकिस्तान में भी सफ़र करने के लिए प्यारे भाई आपके जगह जगह पुलिस के नाके होते हैं। वो आपका डाटा चेक करते हैं, आपका ID कार्ड चेक करते हैं। जब आप ऑनलाइन सिस्टम में शो होता है कि जनाब आप पे फ़लाँ तारीख को 2 साल पहले भी पर्चा हुआ था, तो पुलिस वालों ने ये तरीकाकार बना लिया कि जनाब आपको पकड़ कर थाने ले जाते हैं और कहते हैं जनाब देते थे पर्चा सी। वो कहता है जनाब इस पे तो मेरी ज़मानत हो चुकी है। वो कहते हैं तू अदालती इश्तिहारी है, और उसके बाद जनाब उससे को 15-20-30 हज़ार रुपया लेकर ही जान छोड़ते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना ये वायलेशन है या क्राइम है? आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ या आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब है कि आप मुजरिम हैं और आपको हवालात में बंद किया जाएगा। देखिए जी, इसमें किसी भी जगह पर ऐसा कानून नहीं है कि आप ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं तो आप पर FIR हो। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया है। एक डिफेंस का इंसिडेंट हुआ था जिसकी बिना पर उन्होंने कहा जनाब वहाँ पर कोई 5-6 लोगों की वफात हो गई, जिसके बाद उन्होंने कहा जनाब कोई भी अंडर एज बंदा, अगर बच्चा कोई 16-18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा है, तो आप उसको पकड़ कर यहाँ उसका जुर्माना करें, तो यहाँ उसकी हवालात में दें, उस पर FIR दे दें। लेकिन आजकल पुलिस वालों ने क्या काम शुरू कर दिया है, ये जितने अंडर एज तो चलें छोड़ें, ओवर एज भी जो लोग हैं जिसकी उम्र यानी कि 18 साल से ज़ायद है, उसको भी ये पकड़ रहे हैं, जिस पर पहले 2000 रुपये जुर्माना होता था। अब ये क्या करते हैं कि जनाब सीधा उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं आजकल, लाहौर के तमाम थानों में ये हो रहा है। आपके प्रोग्राम के मैं तवस्सुल से कहता हूँ कि आप एक एक अपना मुखबर छोड़ें हर थाने में, आपको पता चल जाएगा कि जनाब थानों में क्या हो रहा है। जिसको ये मोटरसाइकिल पे या गाड़ी की
پکڑ کے لاتے ہیں کہ جناب اس نے وائلیشن کی ہے یا اس کے پاس جناب ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا, یہ ون میں آ رہا تھا, تو جناب اس کو پولیس اسٹیشن لے کر جاتے ہیں. تو پولیس اسٹیشن کے اندر ہی پولیس والوں کے 2-3 مخبر کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہیلپر کھڑے ہوئے ہیں, وہ جناب پوچھتے ہیں ہاں جی, وہ کہتے ہیں جی میرا چھوٹا بچہ ہے, اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا, برائے مہربانی ہماری مدد کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر جناب سودے بازی کرتے ہیں. میرے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 50-50 ہزار روپیہ دے کر پولیس سے جان چھڑوائی ہے اپنے بچوں کا. حوالات میں اگر آپ کو یہ پولیس اسٹیشن والی اجازت دیں انٹرویو کرنے کی, آپ انٹرویو کر کے دیکھیں, یقین کریں لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں, لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں. آپ تھانوں میں جا کے والدہ دیکھیں, کسی کی ماں دیکھیں, بوڑھی والدہ ہے بیچاری بیوہ ہے, وہ آگے ترلے ماری ہے کہ جناب مہربانی میرا بچہ چھوڑ دیں. اب جو ہے وہ ٹریفک پولیس بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. سی ٹی او صاحب نے کیا اختیارات دیے ہیں ان کو؟ سی ٹی او صاحب نے یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ جناب میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹریفک وارڈن والے نے ہمیں وائلیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں تھپڑ بھی مارے ہیں, ہمارا گریبان بھی پکڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, یہ وقت گزر ہی جاتا ہے انسان کا. لیکن آپ اگر کوئی سائل, کوئی شریف, کوئی غریب, کوئی مزدور کا بچہ پکڑ لیتے ہیں, اس نے وائلیشن کی ہے, آپ اس کو جرمانہ کریں یا جو آفینس بنتا ہے اس کے مطابق سزا دیں. آپ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے, آپ کی گاڑی کو آپ کو ٹچ کر سکتا ہے. بھجن قانون میں کوئی شخص بھی کسی عام شہری پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہے. دوسرا سی آر او ریکارڈ, یہ کیا ہے, اس کا نقصانات کیا ہیں, کیا واقعی کرمنل ریکارڈ بن جائے گا یا یہ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی, کریمنل ریکارڈ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا. یہ جو کریمنل ریکارڈ ہوتا ہے نا, یہ آن لائن سسٹم ہے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی ہوں گے, آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے یا جو آپ کا نادرا کی طرف سے آپ کو بے فارم یا کچھ ہے, اس پہ جو نمبر ہوتا ہے مینشن ہوتا ہے, اس کو آپ آن لائن چیک کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہ کوئی ایف آئی آر ہے تو وہ اسی وقت کہتے ہیں جناب تو کریمنل ریکارڈ یافتہ ہے, جناب تیرے پہلے پرچہ ہے. اور اگر آپ اس مقدمے میں باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کا کریمنل ریکارڈ ختم نہیں ہوتا, اس پہ صرف سٹیٹس شو ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ اس میں باعزت بری ہو چکا ہے, یا یہ سزا یافتہ ہے, یا اس کو جرمانہ ہو گیا ہے, یا ابھی یہ ٹرائل میں ہے. وائلیشن میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں پھنس رہے ہیں, ان کا کیا ریکارڈ آئے گا, ان کے اوپر کیا لکھا جائے گا؟ وہ کریمنل ریکارڈ شو ہوگا کہ جناب اس پہ فلاں آفینس کی ایف آئی آر ہوئی تھی 279 کے تحت, اور فلاں اس میں مقدمے میں جناب اس پر پرچہ ہے, مقدمہ نمبر شو ہوگا جناب, مطلب کہ 219/23 2023 میں اگر ہوا ہے تو جناب وہ موقع محل لکھا گیا ہوگا کہ جناب یہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پر ایف آئی آر ہوئی تھی. تو وہ ریکارڈ جب تک وہ بیچارہ فوت نہیں ہو جاتا, قبر میں نہیں چلا جاتا, اس کے ساتھ جان نہیں چھوٹنے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ظلم اتنا کریں کہ روزے قیامت اللہ کی ذات یا وہ انسان جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو, وہ آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ کی ذات سے یہ شکایت نہ لگا دے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میں اکیلا نہیں, میری والدہ بھی, میرے والد بھی, اور میرے بہن بھائی بھی سردیوں کی ٹھنڈی رات میں ذلیل ہوئے تھے. اس لیے کوشش کر کے کوئی غریب کا بچہ ہے نا, اس کو ایک موقع, ایک چانس دے دیں, شاید اس بیچارہ سنور جائے. آپ کے ایک معافی سے یقین جانیں اس کی ساری زندگی کا مستقبل بچ سکتا ہے, کہ وہ کریمنل ریکارڈ سے بچ سکتا ہے. کل کو بیچارہ کہیں سرکاری نوکری پہ لگ جائے گا تو آپ کو دعا ضرور دے گا.